bagi meneruskan lagi majlis, saya menyebut seorang lagi penceramah yang punya kepakaran dalam bidang pediatrik bersama dengan kita pada hari ini. Cik Rizal, saya minta untuk padamkan mikrofon boleh? Ya, boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Okey. Jadi bagi meneruskan lagi majlis, saya menyebut seperti saya kata tadi, beliau punya kepakaran dalam bidang pediatrik. Beliau juga dikenali sebagai Puan Sharfiza binti Abdul Aziz. Selamat datang. Assalamualaikum Puan Sharfiza. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Sorry, saya Sihat tak ke? tahu nak saya chat since saya memakai phone ni. So Tak apa, thank you Kak Ida for welcoming me. Jadi sedikit maklumat mengenai Puan Sharfiza. Beliau merupakan pengasas kepada syarikat Tender Touch Rehabilitation and Wellness Sdn Bhd dan juga mempunyai 17 tahun pengalaman dalam bidang fisioterapi. Kiranya masa Puan Sharfiza dah mula menceburi bidang fisioterapi ni, saya rasa saya masih tadika kot rasanya. Ya Puan Sharfiza? Boleh cerita sedikit pasal pengalaman Puan? Kalau kira pengalaman saya dengan Cik Rizam, saya lagi muda lah sebab dia senior saya. Alright, 16 years, 17 years lah Alhamdulillah dalam bidang. Jadi sebab since saya punya topik ni berkenaan dengan pengalaman saya tak payah cerita panjang lah kat sini kan. Jadi topik kita yang macam Puan cakap tadi kan, dia berkisahkan bibit-bibit indah Puan lah kan, melangkah dalam profesi ini kan Puan? Percintaan Puan dan profession fisioterapi macam tu. Okeylah, tanpa berlengah lagi, saya mempersilakan Puan Sharfiza untuk mengulas topik beliau pada hari ini iaitu Journey in Physiotherapy Profession. Silakan Puan. Alright, so Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Sorry, saya actually come up with this topic as I thought it's I was told that ini untuk prepare you all untuk bekerja. I didn't know that it's going to be like you nak update on latest evidence sebenarnya. So I come up with this topic sebab saya fikir as you graduates, you all nak kena tahu juga what are the journey untuk you nak sampai to a certain level and it's not that easy. So saya nak share with you my journey. So lebih kepada penceritaan and sorry lah slide saya tu sebenarnya guidance untuk saya apa saya nak cakap dengan you all. So Fadiha boleh sharekan my slides? Sekejap. So tak ada apa sangat lah pun, slides tu pun semua gambar-gambar posing-posing aja. Right? Apa, kenangan tu yang penting Puan. Ya, so sebab saya dah letak saya punya guidance apa nak cakap, saya macam blur sikit kalau ni. Dah buka tak? Tengok view multimedia tengok on dulu juga. Sementara kita tunggu slide tu Puan, boleh Puan cerita sikit ke macam mana like Puan dululah, macam mana Puan terdetik nak ambil fisioterapi lah, boleh Puan cerita sikit pasal tu? Macam kami sekarang pun ada yang dalam. Okay, so sebenarnya alright. So sebenarnya kalau ikut dalam slide saya akan just for the beginning of the presentation dalam saya punya slides tu is just my background yang actually you all tak payahlah, tak adalah apa sangat pun, it's just my macam mana saya grew up So tapi kalau in terms of physiotherapy, actually physiotherapy ni bukan saya punya first choice. Saya tak tahu pun physiotherapy masa saya ditawarkan physiotherapy. So I grew up dengan cita-cita konon-konon nak jadi cardiologist sebab arwah mak saya dia sakit jantung. So almost everybody in UiTM know sebab saya memang jaga dia daripada belajar dulu. So saya memang sekali bila dah grad tu habis SPM tu pergi UiTM punya yang nama dia yang kita pergi untuk tengok kita punya courses tu. Okay, yang dia ada program kan untuk after graduate untuk budak-budak nak cari apa course nak ambil. So saya pergi, saya hadir and saya fell in love dengan chemical engineering sebab saya ni suka chemistry. So I applied for chemical engineering. So end up result tak berapa lah gempak nak masuk chemical engineering.
So alhamdulillah dipertemukan dengan fisioterapi. So masa first dapat surat tawaran tu juru pulih anggota. So kita ni macam apa benda lah juru pulih anggota ni kan. So and I tanyalah dengan my friend, my mother's friend, apakah juru pulih anggota ni apa semua, and they cakap it will suit you very well Fiza. You know, you will help people and things like that. So I macam okay lah, I join in. Tapi dengan niat after 1 month I'm going to pindah masuk chemical engineer. Tapi after a week of mula belajar anatomy, and actually the turning point was kelas Cik Bahman lah. So Cik Bahman ajar exercise therapy masa tu. So it actually starts macam okay, I will stay in this course. I suka this course. Something like that. Yep. So nampak you dah boleh buka my slides? Yes, kita proceed je lah, Puan. Yeah, proceed je. What happened? Kau nampak ke presentation slide tu? Tak nampak. Anyone else? Okay. Tak nampak juga. Sekarang nampak ke kejap Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Cuba Tak ada represent. presentation. Tadi Sebab dah dia- dapat tau. Dia tak jadi pin. Cuba represent. Oh, kejap So kiranya Puan Syafiza ni daripada nak masuk apa, chemical engineering, tiba-tiba sebab apa, Haji Bahman punya style mengajar, so terpaut lah hati macam tu ya. Lebih kurang lah jatuh cinta dengan fizio. Alright, so you just share yang kat depan tu. We'll go this very quickly lah tak ada apa pun sebenarnya, saya punya biodata yang repet-repet je untuk yang mula-mula ni. So it's just me, saya born in KL, adik-beradik apa semua, saya ada 5 orang anak. Okay, so anak saya nombor 4 dengan 5 dia tak suka kat dunia ni, so dia duduk kat jannah je lah. Anyway, and then next. Okay, so I came from a broken family, but it's okay. My parents divorced at 9, so saya attend these schools. Banyakkan sekolah saya sebab parents saya divorce, so saya duduk dengan bapa, duduk dengan mak, duduk dengan bapa, dengan mak, so you nampak saya sekolah banyak tu. Okay, tapi saya memang orang yang aktif kat sekolah lah. Kalau you tengok I punya personality, I memang banyak cakap. So memang orang yang aktif kat sekolah. Taklah bijak, pandai, cuma just pandai bercakap. So but my mother had ASD with pulmonary hypertension. So since I was 11, so saya banyak nak kena jaga mak saya lah. Alright, next. So ni gambar-gambar kenangan sekolah lah dulu daripada kecil sampai sekolah. Okay, next. Okay, so my first journey itu masa saya ambil diploma in physiotherapy. So kalau you all tengok diploma 3 tahun kan, saya 4 tahun lah, sebab itulah budak tak berapa nak bijak, dia kena extend setahun. But it's okay, I had a great fun and a lot of experience learning in diploma. Tukar slide. So kalau you tengok gambar-gambar tu, gambar masa kita pergi itulah check mayat semua untuk anatomy kan. Tukar je next. Alright, so as I said lah tadi, PT wasn't my first choice. Okay, so tapi bila dah belajar and after 1 week, 2 weeks tu macam suka pula lah. Bukan suka sikit, macam suka betul dengan physio ni. So I really like doing this. So we learned a lot masa diploma. Actually memang situlah yang kita punya beginning. So I went to practical placements dekat hospital dekat SAM. And then masa kat projek tu saya belajar banyak dengan husband Puan Nur Hidayah. Tiba-tiba tak ingat pula nama cik. So I learned a lot dekat Hospital Putrajaya mula-mula. And then pergi ke Hospital Seremban. Hospital Seremban saya rasa saya banyak belajar neuro masa kat Hospital Seremban. Memang I banyak belajar buat PNF masa kat Hospital Seremban. One thing that I want to share with you guys is masa student, what I like to do is sebab saya ni
saya kinesthetic learner tau. Saya tak boleh baca-baca buku-buku ni, saya kurang sikit in terms of that. So saya suka kepada visual and kinesthetic. So during practical tu, what I do is I belajar buat assessment. Every single patients yang I tengok, walaupun tengok sekejap, saya akan buat assessment. And saya akan tunjuk kepada kepada fisio-fisio yang jaga tu lah. And then daripada situlah kita akan belajar buat assessment yang betul kan. Sebab setiap orang dia akan ajar kita, dia akan betulkan kat mana silap kita, kat mana silap kita. So lagi banyak you buat, lagi banyak you akan belajar. Alright. And then masa kat ISN, saya ingat lagi, saya sampai sekarang saya tak lupa Puan Faizah Jaiz ajar saya macam mana nak stretch quads. Okay, nak isolate to stretch quad. So I learned from her about that, and I tak lupa, memang tak pernah lupa about tu. And then kat PPUM, Cik Azhar ajar saya banyak. I learn about respiratory, and then I belajar pasal vertigo dekat PPM. Ni things what I remember masa I pergi practical. Kan there's always something that you remember something. So dekat PPUM I belajar paling best, I hafal pasal X-ray reading, detail X-ray reading from Cik Azhar and Cik Jeffrey masa tu. So they taught me very detailed X-ray reading, and memang best lah dia ajar kat situ. So you know whenever you go for practicals kan, I really suggest that you grasp whatever you can learn from the physios kan, sebab masing-masing ada experience masing-masing, and masing-masing have specialties in different areas, to grasp the opportunity. Okay, jangan duduk pasif aja, rugi sebab you dah dapat peluang tu. And then keempat, I went to Persatuan Kanak-Kanak Spastik Selangor. Kat sini lah bermulanya cinta hati saya dengan PICS. Saya suka sangat kat situ. It was really fun. Tengok budak-budak CP, and you know how to manage budak CP, and I really love it. Memang suka sangat masa dekat situ. So memang daripada situlah berputik lah, memang everything nak PICS. Alright. So that's where I started with pediatrics. And then I went my final practical dekat Pantai Integrated Rehab lah. So saya delay, salah satu reason tu lah saya tak dapat ambil all exam papers pasal masa 9/11 tu saya kat US. So I'm supposed to be back to Malaysia on the 12th of September. So exam patutnya macam 14-15 ke something like that. Tapi itulah sebabkan 9/11 tu saya tak dapat balik. So we had to stay there and extend 2 years. Sebab masa tu saya bawa mak saya 2 weeks. Saya bawa mak saya untuk pergi check up dekat US. Sebab tu saya stranded kat sana. Alright, next. Okay, so first kerja saya adalah di Pantai Integrated Rehab. So kenangan paling banyak saya dekat Pantai Integrated Rehab actually. So masa saya student, my mom kan sakit, so I had to support myself untuk belajar. Okay, so masa tu mula kita kerja lah dekat mana-mana, dekat NW ke NWPJ tu kan. Saya kan kita orang ITM PJ masa tu, Jalan Osman. So kita kerja kat NWPJ. Saya kerja lah dekat mana-mana yang boleh kerja. Sekali masa saya rasa kat PPUM, somebody told me, actually kan you boleh try apply jadi rehab assistant, and then you boleh belajar. So saya duduk Sunway, saya pergi is I went to Sunway. Cuba dekat next slide, sorry. So I went to Sunway, jumpa dia tu, she likes me, cuma masa tu I think Sunway tak ambil part-timers ke something like that lah. So they suggested me to go to Pantai. So I pergilah Pantai, and sebenarnya Pantai Hospital Bangsa tu tempat kelahiran saya. So macam suka lah, excited lah nak pergi situ. So I went there, and alhamdulillah diterima untuk kerja secara part time. So kan saya extend, so saya adalah banyak ruang-ruang tak ada kelas kan. So masa tak ada tu lah saya pergi kat rehab assistant. So but what did I do as a rehab assistant? So kalau kita start daripada bawah macam ni, we learn really how it works daripada bawah. So masa as a rehab assistant, what I do is I assist therapists untuk buat exercises,
Okay, and then kita tolong kemas tempat lah setiap kali lepas buat patient, kita wipe, kita kemas, tukar sarung bantal. Pagi-pagi datang siapkan ice bag, kan patient, check, hot pack, semua okay, suhu tak okay. Tolong jaga stok, tolong jaga patient tengah buat exercise. So those are the things that I did as a rehab assistant, and I learned a lot. So kita nak kena ajar patient buat exercise, macam therapist akan ajar patient buat exercise, kita akan tolong kat situ untuk tunggu patient siapkan exercise dia while therapist pergi attend dengan orang lain kan. And then pada masa tu dapatlah sikit-sikit terselip-selip buat ultrasound sikit, tapi with supervision lah. So daripada situ saya banyak belajar, and that's why hence I do my final practical dekat pantai lah. So kita belajar. Alhamdulillah bila saya grad, they offered me a full post as a physiotherapist. That was like in 2004 lah. 2004. So at this point, as junior samalah, semua orang kena buat rotation. Kita kena buat ICU, respiratory, musculoskeletal, neuro, peds, semua kita kena buat. Okay, so and then tapi memang my boss Hannah pada masa tu memang I macam, saya ni jenis yang I mudah nak tunjukkan apa yang I suka. So daripada mula memang saya dah tunjukkan yang saya suka pediatrics. Okay, so memang bos tahu saya suka pediatrics. So at that point, they start send me to PEDS courses. Even though as you all know, private hospitals ni kita tak banyak cases PEDS neuro. Banyak PEDS respiratory tapi tak banyak PEDS neuro. So she end up putting me under neuro team lah. So kita banyak jaga adult neuro juga. But daripada situ sikit-sikit kita belajar mula mengenai PEDS. So that's when I started pergi courses, and the highlight of the courses yang saya pergi masa awal-awal tu was my baby massage course lah. So we attended a full baby massage course dekat Sunway pada masa tu. So and now saya still a member of IAIM, International Association of Infant Massage Association. I'm still a member there. Okay, so kita banyaklah kongsi mengenai baby massage kat situ. So dalam baby massage tu alone, you learn, I learn a lot. Kita belajar pasal, okay, it's not only just massage, it's about touch, about attachment, autonomy, menghormati bayi. Kita selalu belajar untuk menghormati orang tua, tapi bagaimana kita nak menghormati bayi dan kanak-kanak, menghormati perasaan dia orang. Daripada situ kita belajar, and apakah efek sentuhan, efek love yang kita bagi pada dia orang, how much it can affect dia orang punya future. Okay, so itu bermula, walaupun untuk typical children benda tu kita belajar, but you can really apply this as a physiotherapist. Kita belajar macam mana nak understand how they feel, belajar di sebalik dia orang punya perasaan tu. Itu as baby je, melalui massage itself. So maknanya massage ni bukan sahaja good effect untuk relax muscles, you nak stretch muscles, you nak ROM and things like that, but massage also help you to actually give confidence, increase birth weight, increase body weight, babies and all, things like that. And you learn to respect. So kita nak massage tu, you nak kena minta kebenaran dulu. Boleh tak mami nak massage you? So benda-benda tu, it's very very important. Okay. But dah kerja daripada 2002, walaupun saya jadi physiotherapist 2006, minat saya mendalam terhadap ni. Saya attended a course sebenarnya kat HUKM. So tengok gym kat HUKM tu macam wah, bestnya fitness gym dia. So I terus macam check opportunities, and then I start kerja dekat HUKM. Okay, next. So these are some PPUKM sekarang namanya PPUKM. I had all and give apa lah, and masalah kerja
masalah hubungan personal jangan jangan kita pisahkan. And then kalau kita saya sekat. Okay. Oh, patutlah saya sekat. Sorry. Okay. Is it better now? Yes, tak? Yes, it sounds better. Alright, sorry. So, but okay, never mind lah. Sempatlah dengarkan semua saya membebel tadi kan. Alright. Okay, so now in PPUKM. Yes, PPUKM memang best. Saya paling banyak belajar kat sini actually. Ini macam satu titik permulaan yang paling boom untuk saya sepanjang saya kat HUKM. So, Yus tak ada kerja kat HUKM rasanya. So yang kalau kat tengah-tengah tu pitch team pada masa tu. Pitch team ada Puan Zah, Aziza, Diana, Yok Fong, okay. And Mayor Line kat belakang tu. Okay. So next. So saya kat HUKM since 2006 and saya cakap lah memang I learned so much. So masa tu saya learn to handle obesity program, kita belajar handle World PT Day. It was a very great team and I still keep in touch with all of them and actually saya masih lagi dalam group rakan-rakan sekerja kat HUKM. So it was really nice. Macam saya cakap tadi lah, keep good relationships with your colleagues walaupun you dah berhenti kerja, but that doesn't mean you kena putuskan silaturahim you dengan orang, and berhenti baik-baik. Always berhenti baik-baik because we never know that we might need help for that company again. Be nice to everybody. Okay. And then so masa tu saya paling best sekali lah, thanks to my boss pada masa tu, Cik Khatijah B, Dr. Khatijah B masa sekarang. Okay. So masa tu she likes to invite orang daripada luar untuk ajar. So I was very lucky that we have Miss Mayoline Harting. Okay, she is actually, kalau you all nak tahu, she is a physiotherapist for an ICU. She's not a physiotherapy under a physiotherapy department, but she's a physiotherapy for an ICU itself. Okay, so dia memang jaga development respiratory, anything yang to do with neonatal tau. So she was there for 23 years and she came and mentored us. So saya betul-betul take the opportunity to learn, and masa tu kat HUKM kita started the program, okay, for the NICU management, and itu kalau saya itulah jadi bila dengar macam nak kena cerita pasal dia belajar, I thought I want to talk about NICU management. That one kita boleh buat kemudian lah, but I really love NICU management. Kita call it early EIP. So kita started kat HUKM. Best sangat-sangat because the results are really, that prevent a lot of complications from being matured. Health complications are further complications you have lots of high risk with mental delay, high risk with cerebral palsy and a lot of other conditions. So with early EIP daripada NIC, kita dapat prevent a lot of complication, and it's really nice, and I miss doing NICU sebenarnya. But kita sebenarnya bukanlah kita pergi buat assessment. Ya, Fatihah? Tadi pun sekat sikit, tak apa. Continue, tak apa. Dah okay. Alright. Saya tak tahu apa masalah dengan Unify hari ni. Okay. Not supposed to have a problem. Okay, but anyway, yeah, I had a great time working in the NICU, and I'm actually looking forward to actually go back to NICU. And actually kita bukanlah buat passive movement ke apa semua tu, tak. Dia ada handling method, positioning that we do, and kita ajar parents untuk handle the children. Okay, so I learn about handling assessment, early intervention assessment, Hammer Smith assessment. So I was diperkenalkan dengan paling banyak buat Hammer Smith, and then apa nama TIMP.
Okay, team assessment, and then pada masa tu general movement assessment. Diperkenalkan tapi saya tak tahu in detail, saya tahu sikit-sikit, but Hammersmith memang Miss Mayolin memang ajar lah, so we are like, I'm quite good with that, insyaAllah. So and then on respiratory pun kita adalah cara-cara yang kita buat, which is slightly different from what I've learned before, but alhamdulillah kita dapat belajar sama-sama lah. Alright, and then dekat HUKM jugalah, course yang paling best, yang banyak memberi impact kepada saya is play therapy. So I was sent to a full 1 month course on play therapy. Play therapy is very interesting. Basically, basically more related to therapy style. But as a physiotherapist, you are exposed to play therapy, wanting to know the children, and you understand the psychological social growth of the child. So, kita memang belajar banyak psikologi kat dalam tu. So, berapa banyak trauma yang kita boleh cause, macam mana kita nak kurangkan jumlah trauma ni, and macam mana kita nak manage children dengan cara yang lebih berhemah, yang kita merosakkan dia orang punya emosi. Kita belajar lagi dalam play therapy macam mana kalau kita nak jaga tu, so that kita akan improve quality of life, improve cognitive. So banyak, it's a lot of psychological things inside there, but it's super interesting and super good, because they give a lot of understanding us as a pediatric physiotherapist, macam mana kita nak handle, macam mana kita nak main dengan budak-budak yang kita boleh macam gain diorang punya attention for our therapy. Okay, so itu paling best lah. Saya paling suka course tu. Tapi itulah, saya pun ada naughty saya sikit, sebab in 2008 I decided to go back to Pantai. Okay, because pada masa tu Pantai offered lah untuk sponsor saya half scholarship untuk degree, and then saya pun adalah masalah kewangan sikit, so better lah kita pergi ke private macam tu lah, sebab saya pun dah biasa kerja kat private kan. So next, in 2008 saya kembali kepada Pantai, Pantai Integrated Rehab. So I was offered with a senior 2 post. This thing also, memang Pantai ni daripada mula kan, daripada saya grad, so memang banyak belajar dengan senior-senior kat situ. Okay, sangat-sangat banyak belajar. Okay, saya tak pernah lupa pun lah, setiap satu apa yang dia ajar, saya sangat terhutang budi dengan semua senior-senior dekat Pantai. And senior tu, lepas tu masa tu saya mula menjadi in charge untuk neuro MDT team. So daripada situ pula saya belajar macam mana kita nak satu manage patient, neuro and geriatric, and jadi senior ni macam mana nak manage staff. And kita belajar menjaga staff-staff yang kita jaga, macam mana kita nak train. Okay, saya belajar kat situ. So saya still handle peds neuro cases, tapi dalam MDT again dekat private hospital technically kita tak banyak peds cases, so kita banyak handle adults lah. So saya banyak jaga neuro and geriatric. Memang saya ni adalah peminat dua extreme age ni. I like pediatrics and I like geriatrics. I don't really like the middle age. I'm very more into these two end generations. Saya rasa macam dia golongan dia kurang didengar, kurang difahami, and I like to be the one who actually understand them, saya suka layan diorang. And actually both are the same, because whatever you teach them, dia bukan macam you buat middle age ni kan, macam kalau kita nak suruh lurus tangan, dia suruh buat exercise, lurus tangan and things like that. Tapi kalau dengan budak-budak atau dengan elderly, it has to be task related. Kalau budak melalui play, kalau orang tua, you kena task related. So you have to be creative. So this creativity really attracts me. I suka pasal benda-benda ni. So and I learn deeper about MDT, multidisciplinary. Alright, so kita belajar untuk bekerja dengan VOT, belajar bekerja dengan speech, and then I was lucky while in Pantai pada masa tu we have students from UK datang praktikal kat situ. So saya dapat tanya macam mana
terapi-terapi ni dijalankan di negara student. So always take opportunity to learn walaupun dengan orang lain junior daripada kita banyak, walaupun dengan student. So saya belajar dengan orang macam mana, and from there kita ada satu vision and view on how we can work together more effectively. Okay, because it's actually what we want the best for our patients. Okay, kalau kita tak berapa pakar dalam bidang tu, kalau kita ada ruang untuk bagi pada orang yang lebih pakar, bagi je pada orang yang lebih pakar. Kita buat mengikut kepakaran kita, and we respect orang lain punya kepakaran. Alright. So masa ni saya macam involve banyak dengan training and management. So macam kat situ kita dah belajar, kita dah learn. Clerical work pun kadang-kadang saya buat. Masa saya read assistant memang saya tolong clerk juga buat clerical work. So saya dah belajar buat appointment, macam mana nak susun patient, macam mana nak follow up dengan patient yang nak datang, semua kita belajar, and macam mana nak kira census and things like that. Alright. So after from 2008 and 2012 saya dapat offer dari PCMC, and masa dekat PCMC tu yang menarik sekali tu is sebab saya memang dapat jaga pit saja. So saya macam okay, happy. And then alhamdulillah lah, the pay is quite good. Unfortunately tapi anyway next saya pula nak slide. Laju sangat ke? Okay kan? Pasal dekat cerita je tak payah nak cerita. Okay. Alright, kalau ada apa-apa tanya, boleh tanya kan. Alright, so for masa 2012 saya masuk ke Prince Court where in pediatric therapy, in charge of pediatric. So of course I handle all these neuro. Gambar ni sebenarnya patient yang share. Ni sampai sekarang I'm still in touch with her. She's actually already 8 years old. Okay. Sayang sangat dia. And but I had childcare issues. Okay, it was really nice working in Prince Court. Dia bigger organisation. Experience lah kerja dengan organisation yang besar macam Petronas ni kan. So it's a very good experience. Okay, so but I had childcare issues and I decided to resign masa end of 2012. So saya tak lama lah dekat Prince Court. Okay, next. Okay, after that saya freelance lah sebab childcare issues kan. So freelance lah yang cara yang mudah. Tapi anyway, saya memang dah buat locum daripada graduate. Saya memang dah start buat house calls daripada graduate. So harga saya tu dia daripada kecil ke besar lah. Naik berdasarkan experience lah. Alright, so if you, one thing about that, when you put price, okay, make sure you deliver how much you put. Okay, macam saya put my price based on private settings, and macam pada masa mula grad tak letaklah tinggi sebab memang saya orang yang kita biasa-biasa je, tak berapa tahu, baru nak belajar, tahu sikit-sikit kan. So kita as long as we got pengalaman, kita punya quality of treatment tu mesti sepatutnya jadi lebih baik kan. So that's why I can charge a little bit more as I okay, further in my my profession, and people are willing to pay if you're good. Jangan letak harga tapi you tak deliver seperti mana yang you letak harga tu lah, itu pun masalah juga. Okay, kalau datang seimbang je, seimbang yang lama terapinya sikit pun tak boleh juga. You jangan hanky-panky, datang make use of things around, so be creative in terms of that. Okay, so since saya dah start house call daripada graduate, saya start pergi after work. So bila saya dah buat freelance, sebenarnya saya memang dah ada patient sikit. And people already know that I do pediatrics. So masa saya kat HUKM, I make rapport. Okay, satu lagi, masa bila kerja, kita kena buat rapport dengan doctors kan. So you kenal dengan doktor, berkawan dengan doktor. So yang paling hit me the best was dekat HUKM, saya berkenal dengan Dr. Rajini. Dr. Rajini is from HUKM. So she is a developmental specialist. Okay, so now dia dekat private settings. So dia refer patient kat saya untuk buat house call lah pada masa tu. So memang ada a few patients lah yang dengan dia. Oops, kenapa? Apa yang berlaku? Rasa Encik Rizal terkeluar tadi. Oh,
Alright. So tak apa, saya continue saja. So Sila. saya buat freelancing, saya buat je semua. Bila kita freelance terpaksa lah kan. Tapi saya punya cases mostly geriatric dengan PIT. Sebab kalau bagi saya MMS, bukan saya tak tahu buat, saya boleh buat. Oh, back. Saya bukan tak tahu buat, saya boleh buat tapi tak cukup pakar. So I'd rather give to my friends who are pakar lah kan. So saya lebih kepada geriatric and PITS. Dalam geriatric case ni yang menyedihkan ni is dia punya ending lah kan, sebab usually dia kita discharge tu with death, so it's very saddening. But neuro pun ada tapi tak banyak, it's more on geriatric and PITS. So lama-lama my PITS cases grow, bertambah and I dah start sekejap saya tutup pintu ni bising, sorry. Kat tender touch ni memang bising sikit sebab kira kanak-kanak kan bermain dengan riangnya. Okay. Terapis pun sama naik juga. So as my PITS cases grow, patient dah start datang kat rumah tau. I suruh patient datang kat rumah and masa tu nak buka center tapi takut. Because you know, boleh ke, mampu ke saya nak bayar sewa center ni, mampu ke saya nak bayar gaji pekerja? You know, you have all that questions in your mind. So pada masa tu saya discuss dengan kawan saya, so Cik Saha, dia sekarang dia owner GT Physio. Dia cakap dengan saya, kau ni kedekut lah, kau ni kejam lah, kau tak nak kongsikan ilmu kau pada orang. Habis nanti kalau kau tak ada lah satu hari nanti, siapa yang nak bawa legacy ni? So dia macam, dia cakap, dia tahu, betul juga kan. So I decided alright, let's give this a try. Tapi saya tak ada I'm not someone with money. So kita tak ada modal yang besar to actually open up a center. So what I did is I decided to open Tender Touch Rehabilitation and Wellness. Okay, so masa tu saya first register. So dia kata kalau kita ada company ni senang sikit nak dapat loans, nak dapat bantuan. Okay, so saya pun register Tender Touch Enterprise ni. So kita start first buka tu back in 2019 bulan February. Okay, kebetulan saya berjumpa dengan Puan Aisyah, pun graduan UiTM juga. Before that, I ada jumpa dia and saya memang dah tertarik dengan karakter dia, you know, dan dia pun memang ada belajar. Masa yang saya jumpa dia pun pasal PITS cases, okay. So saya dah jumpa dia and I approach her. Alright, I approach her, why don't you want to join me? Okay, so kita pun saya hire dia as my first therapist. Kita start dengan Soho tau. Soho kecil kan. Soho is only like 700 square feet, kena naik lift bagai apa semua. Tapi memang kita boleh buka bisnes kat situ. So saya started off with Soho dengan modal yang sangat kecil sebab anyway method of my treatment saya tak menggunakan equipment yang banyak. It's just a lot of toys and mats. Okay, so method saya memang saya tak banyak guna equipment. So what we do is I just need the space and mat and beli toys. Lepas tu saya sewa tu pun tak mahal, dalam 1,000 je masa tu sewa. So itu pun pinjam duit makcik dulu ni nak buat nak buka nak bayar deposit. Saya pinjam duit makcik saya dulu. But at the end of the time kita bayar je lah balik. Okay, next. So alhamdulillah the business grow slowly daripada satu terapis dengan Puan Aisyah. Lepas tu cakap dengan Syahid, tak boleh lah, kesian kat awak nak buat semua. So kita hire lagi seorang. So masa saya nak hire lagi seorang bulan 2, bulan 5 tu saya nak hire lagi seorang terapis. Datang 2 orang, saya ni macam ada rasa kesian sikit. Okay, so macam bila 2 orang tu macam, wah bagus lah 2 budak ni bagus. Okay, when I hire people, I look at their attitude. Okay, qualifications are good, but if you don't have good attitude, that's bad. I wouldn't want to hire you. If you give me 2%, one with a diploma, one with a degree, but if the degree has bad attitude, I'd rather go with the diploma. Okay, so attitude is number 1. So if I'm attracted to your attitude, I will definitely find ways
to get you, to take you in my team. Okay, how do I define good attitude? Now, these are the things that I really want you all to put into considerations, right? Because it's very, very important that kita ni kan masyarakat Melayu sebenarnya kita penuh dengan tata susila, right? Kita penuh dengan tata susila, kita penuh dengan hormat menghormati dengan orang yang lebih tua, right? So do that, respect the people. So bagi saya bila you datang dengan I, you respect I, you greet I, good morning, and then bila you email saya nak apply for for a post, tapi kalau you tak reply email I, itu dah habis dah untuk saya. Kasi kesungguhan anda apply kerja tu. So kalau you bersungguh, macam saya, kalau saya apply kerja 10 kali aku check email. Setiap minit saya akan check email. Okay? But I realise, sebab I share with you my experience in terms of hiring, okay? Saya open up, let's say saya open up, saya ada kekosongan, saya pun dapat resume. Okay, let's say saya dapat resume dalam 20. Saya akan, di Tender Touch saya ada sistem di mana saya akan hantar preliminary form dulu. Sebab saya nak tengok sejauh mana awak sesuai dengan saya punya, sebelum saya nak panggil you interview, saya nak tahu sejauh mana awak sesuai dengan apa yang saya nak. So saya akan hantar preliminary form. Saya akan reply melalui email. But when I send that email, out of that 20, only like less than 10 who actually replied and answered my email. Okay, and dalam orang yang reply terus fill in that form, 10 orang tu yang fill in that form, boleh kira jari 3 atau 4 saja yang ada email, thank you puan, I will reply, I will fill in this form. So actually those are the attitude that you need. You know, you're showing your respect, showing your your interest to work, your eagerness to work, and then and your willingness to learn is very, very important. Okay, sebab mana-mana kita pergi, kita nak kena belajar macam mana company tu work. I hope I'm answering your, but please bring this good attitude of respect everywhere you pergi kan. Kiranya replying properly, sorry, can someone like, I don't know, message tu. Yes, I dapat baca sikit je sebab dia dah hilang dah lepas tu. But yes, you reply your email properly, you respond to your bakal majikan tu dengan baik, and then bila you datang for interview, dress up properly, okay, nampak kemas, nampak cantik, senyum, okay, assalamualaikum, jumpa. Lepas tu bila dia jumpa terapi selalu, hi, saya Syafiza, you know, saya baru kerja kat sini, saya baru nak apply kerja kat sini, you know. Be pleasant, you know, you make people happy. Anyway, senyum tu kan sedekah, dapat pahala lagi, you know, and kita cakap lemah lembut dengan orang pun rasa seronok nak bekerja dengan kita, you know. That's very, very important. Okay, next. So this is my center now. So berlakunya PKP, saya nak cerita kisahnya berlaku. So saya tukar daripada Tender Touch Rehabilitation and Wellness kepada Tender Touch Geriatric Rehab pada Januari tahun ni. So daripada enterprise kepada sendirian Berhad. So kita belajarlah buat bisnes ni. Okay, nak buka bisnes ni, you tak boleh ada kepakaran dalam fizio saja kan. So lama-lama nak kena belajar pasal bisnes. Saya masuk dunia bisnes ni, I'm still very, very new, tak tahu apa-apa. Serius tak tahu apa-apa. Tak tahu yang aku kena buat macam ni. Banyak sangat kerja. Kita ingat sama-sama asal aku boleh buat kerja fizio aku tahu buat, okay, itu semua okay, dah cukup. But it's not. It's more than that. Banyak lagi benda yang nak kena tengok kan. Oh yeah, one thing kan. If anyone thought of opening a center, I punya suggestion is you need to get experience from other experience dulu. Okay, entrepreneurship is good, but get experience, get mentor. Sebab macam saya ada experience kerja kat hospital, dekat ICU kan. So kita tahu apakah sign of symptoms
yang patient is not doing well, or patient needs to rest, or I need to send patients to the hospital, I need to send patients to the clinic. Those are the things that you need to know, but this doesn't come easily, it comes with experience. Okay, you must deal with these things first, and you know what is important dekat hospital. So masa saya kerja kat hospital, saya belajar untuk accreditation JCI, MSQH. Kita belajar, kita tahu apa keperluan dia. So how we need to train our staff. Okay, benda-benda tu, safety issue, number one, mesti jaga safety patients. Okay, macam saya kat sini, saya tak bagi terapis pakai baju yang ada brush banyak-banyak ni. Okay, sebab kita tak tahu bila kita dukung budak boleh tergarit muka, tergarit tangan ke apa, walaupun kecil. So sebab tu, and then jangan pakai apa-apa kat tangan. Tengok saya sampai cincin tunang, saya cincin saya tunang je. Cincin tunang saya pun sampai hilang sebab tak pakai apa-apa dah. And I used to be wearing watch all the time. No more, nothing. I'm so used to this because kita nak make sure that we are safe for our patients. Okay, we don't want to be the one who cause any damage to our patient's skin, you know. Dah lah kita ni dia ada masalah, lepas tu ada damage skin lagi kan, tak nak lah macam tu. So we have to take care of our for safety. Alright, so Alhamdulillah kita ada dapat bantuan sikit daripada kerajaan kan. So that's why I decided, macam saya kan kat Soho, patient kena naik lift. So okay, kan I cakap adab tu penting. So even my service, I fokuskan adab kepada servis untuk patient. Alright, so masa saya dekat Soho tu, patient datang, dekat kita greet patient kat lobby, bawa patient naik atas. So memang terapis kena kerja, tapi bagi I untuk customer service, that's very very important. Okay, so kita ambil daripada bawa naik atas. Tapi bila PKP, nak kena jalan, naik atas, nak tunggu lift, all those takes at least 15 to 20 minutes tau. Patient nak tunggu nak naik lift. So it's very inconvenient for patients, and then kena lalu ramai-ramai orang dengan COVID ni, semua orang takut. So saya macam fikir macam mana kita nak buat ni, duit tak berapa nak ada ni. Tapi you know, don't worry so much, leave it to Allah, sebab dia akan bagi kita rezeki. So macam saya dah niat dah saya nak buat macam itu because I want to give comfort kepada patients. Kan ada, kita orang dah dapat bantuan kerajaan sikit-sikit, so I decided untuk buka dekat, cari kedai shop lot. Mula nak cari rumah lah, cari shop lot lah, sebab I can't afford to do renovations. Okay, so cari yang tak ada renovation. Alhamdulillah, kita kata Allah ni dia, kalau kita betul-betul niat kita betul-betul address apa yang kita nak, you really doa, dia bagi kita jalan, you know. So Alhamdulillah saya dapat satu shop lot yang saya tak perlu reno sebab dia dah siap reno. So saya hanya perlukan keluarkan duit untuk buat lighting and cat, itu pun nak dekat 10,000 lebih jugalah. Dengan deposit pun nak dekat 10,000 kan. So Allah pun mudahkan sebab nak buat reno je dah berapa. Okay. So nak buat reno pun dah berapa. So mula-mula kosong tau. Kosong je, tak ada yang awak nampak ada 3 area tu, tak ada yang awak nampak hydrotherapy tu, tak ada lagi. So mula-mula dia kosong, tapi tak lama tau, the turnover is quite fast. So about after few months, saya kumpul lah duit pelan-pelan, so saya start beli untuk hydro pool tu. Okay, and then cari, dapat ada duit lebih sikit, kita beli play gym. Signboard tu pun baru letak. Bukannya dah lama, baru je. I think baru last month saya dapat naikkan signboard. We take steps, take small steps. Yang penting kita make sure kita jaga kita punya therapy, our therapy quality, our customer service. Benda-benda tu semua kena jaga. Okay, next. Okay, this is my tip. Semua gila-gila, mula datang pun malu. Nak menyanyi nursery rhymes pun malu. Tapi kat sini memang dia punya you punya induction period is you have to learn to sing your nursery rhymes. So buka lah YouTube, belajar nyanyi nursery rhymes. Oh, pandai nyanyi kan? Bagus. Suka. Orang-orang pandai nyanyi ni budak-budak suka. So you kena rajin menyanyi, rajin melompat, terkija-kija sikit. So yang malu-malu pun malu-malu dah lama jadi terkija-kija juga.
Tapi tak apa, because it's for the children. You kerja-kerja depan budak je lah, bukanlah kerja kat luar kan. So memang kriteria siapa yang nak kerja kat tender touch ni, siapa tak siap-siap. You mesti sanggup nak crawl, nak lompat, nak guling-guling, tergolek, lompat apa dengan budak-budak. Okay, panjat sana, panjat sini dengan budak-budak. You kena willing to jadi budak-budak. Because we have to be like them, for them to follow what we want them to do. Alright, and for us to understand why is it important of every single development that, of their phases. Alright, so next. So now saya part of the business is saya sekarang into social enterprising. This is something new. Okay, it's new in the country anyway. Okay, because negara lain semua ada 10,000 social enterprises, kita baru ada like 300 plus. Right, so we're like so far away. Kalah dengan Vietnam, okay? So for now, my social mission is about therapy is not cheap. Okay, so the therapy at my center is not cheap. So kita punya target market is more on people under T20 lah yang berkemampuan. Okay. Bila je nak bagi orang kemampuan je nak mampu, nak yang eksklusif macam ni. So kita nak open up, alright, to underprivileged children under B40 atau M40 untuk akses untuk kepada our punya specialized intensive therapy. So macam mana kita buat di tender touch, for tender touch alone, saya akan daripada 4 orang yang full paid, okay, yang the 5th one saya akan bagi free. Tapi ini maknanya dia sponsored under tender touch. Okay, setiap 4 orang berbayar, yang ke-5 akan free. Alright, sebab kita ada monthly fee alright. So dia free selama setahun, kita akan sponsor dia selama setahun. So as you all know, pediatric punya rehab ni dia punya effect dia bukan datang sebulan 2, dia bang sebulan-bulan dia cerita. So that's one thing. And sekarang saya also open up sponsor a child program sebab kita nak bagi open up kepada masyarakat luar untuk sama hold hands and bantu kanak-kanak ni untuk dia membesar dengan baik. Right? Yeah. John Abang Rizal will join me soon. I know he will. And the other one now baru ni kita nak train family members and siblings of special needs children under B40 categories untuk become special needs children carer. Sebab saya nak lebih banyak taska, lebih banyak sekolah menerima golongan special needs ni untuk masuk sekolah diorang. Sebab inclusive is very very important supaya kita ni tak pelik. Macam kita tak biasa berkawan dengan golongan-golongan special needs, kita rasa pelik tengok diorang. Tapi kalau untuk adik-beradik atau orang yang dah biasa, tak ada yang beza je. Macam bagi saya sekarang budak-budak semua sama je. They are still children. But how kita nak mudahkan, kain putih kita yang corakkan. Right? Always remember that. Next. Boleh. So advice from Hakak ni untuk adik-adik semua. Yeah. So you must have some principles in you. Okay, to be a good therapist. First thing, you have to think about being a good person. Okay, not just in career. You want to be good in your career, you have to be a good person first. I'm not saying I'm good, I'm just trying to be good. Alright, so keep this in yourself. You must have empathy. Okay, empathy kepada your patients, empathy kepada your colleagues. You must have empathy in you. Alright, and you must have integrity. Hold to your integrity. Okay, kalau you yakin dengan evidence base is very very important. You tahu dalam medical line kita ni, evidence base is very important. Bring it up, use it, hold on to it. Kalau you rasa betul, ada bukti, kalau masuk, you yakin I buat ni, kalau saya masuk court ada evidence yang boleh membuktikan apa yang saya buat ni. Jangan takut. Okay, hold to your integrity. Lepas tu integrity ni lagi macam you, as I cakap, you charge you nak charge, tapi make sure you deliver according to how much you charge. Jangan charge nak mahal tapi bila buat terapi mau malas. Tak boleh, tak nak update, tak boleh. You know, and then respect everybody, respect your patients. Always keep the line between you and your patients. Okay, so you have to learn to respect. And then kalau kita nak share our patients on social media,
get their consent, written consent. Jadi kalau diorang nak saman ke, you ada written consent. You know, always take care of patient's privacy. That's how you respect your patient. Okay, kadang-kadang dia nampak tak kisah, tapi kadang-kadang sebenarnya diorang ada benda yang diorang kisah. You must understand that. So get to know your patients well. And then discipline. Okay, saya tak adalah disiplin sangat, tapi bila in terms of kerja, benda-benda cukup kita kena tepat masa, you know, things like that. Okay, mesti jaga. Lepas dia dah buat suction patient ke, dah buat patient ke apa, respect ya kawan-kawan yang nurses tu. Tolonglah dia kemas katil, janganlah tinggalkan katil dia bersepah macam tu aja dah buat kan, macam you know, you show your respect to your other colleagues yang ada different profession, and then respect your colleagues yang different profession allied health yang lain, occupational therapist, speech, respect dia orang punya kepakaran. Kita tahu sikit, tapi apa kita tahu tu terlalu sikit. Okay, diorang lagi pakar. Think of the best of the patients, and then you must have a desire to continuous learning. Belajar. Kita tak rugi belajar. Dan belajar make sure ambil tau. Bukan belajar tusuk tengah kanan keluar tengah kiri. Belajar. Okay. And then open and always upgrade your skills. Okay. Tengok apa latest, itulah gunanya you all belajar degree tau sama sekali, because you can look and search for latest evidence and you can use. Bukan senang orang nak buat research tau. So respect diorang punya hasil kerja with that research papers, apply. Okay, ikut kesesuaian you. Okay, jangan ikut kesenangan. Okay, the best, what's the best for the patient, and then do everything to please Allah. Okay, not human world, because you put that as your point of reference. Okay, how much you want to do. If you please Allah, insyaAllah you punya relationship dengan orang lebih baik. Sebab dalam menjaga hubungan kita dengan Allah, kita kena menjaga hubungan sesama manusia. Kita kena respect orang. Okay, kita kena hormat walaupun orang yang lebih bawah daripada kita. Macam you you mesti macam kalau even dengan kakak cleaner, say thank you, be nice, smile to them, jangan, and then be empty, you know, be respectful. So kita kata kalau kita jaga dengan Allah, kita akan jaga hubungan dengan manusia, sebab itu tanggungjawab kita sebagai seorang manusia untuk be nice, untuk menghormati orang yang berkelainan upaya. Okay, untuk hormat dia orang, untuk santuni dia orang. Itu tugas kita. And kita dah diberi kelebihan sebagai fisio, yang kita ada kelebihan untuk memberi impact, improve quality of life of people. So that's what you need to do. Okay, kakak dah banyak sangat membebel ni. Next. Okay. So, thank Wow. you. Kalau ada apa-apa soalan, boleh. Saya boleh jawab. InsyaAllah. Siapa ada soalan boleh tuliskan dekat chat box tu. Sementara tu Puan, izinkan saya untuk ambil kesempatan ni juga. Encik Rizam sama kita lagi ke? Mana dia Encik Rizam? Ada tu kan? Rizam ada kan? Saya tak nampak Encik Rizam. Encik Rizam, boleh izinkan saya Puan Syafizah, saya nak tanya Encik Rizam juga ni. Jadi Encik Rizam, just a brief sekejap je untuk curi masa yang ada. Apa kualiti yang Encik Rizam cari kalau nak hire macam pekerja? Apa kualiti yang saya cari untuk hire pekerja? Ya. Contohnya saya yang masuk interview kan, contoh lah First of all, you must be genuine with yourself and genuine to the others lah. Maksud saya genuine ni, sekarang ni ada satu words yang hype kan. Apa dia? Palatau. Tahu tak? Palatau kan. Tapi macam tahu semua kan. No, that's not the good thing. If you don't know, you just bagi tahu, terus cakap tak tahu, and that's okay. Because of course kita tak boleh expect we as a majikan kita tahu you all are fresh and whatever yang
yang you belajar tu pun is not sufficient kan. And then you need to learn from experience. Pun dah 18 tahun bekerja tapi still there are new things to learn. Then sometimes what we learn tu we need to unlearn and relearn again because every new technique semua tu kita kena update saya. So kalau kita tahu belajar everything. And then of course kalau saya pun saya pentingkan communication, clear, hello, dan boleh bekerja dengan sendiri lah berdikari. Itu saja. Okey. Terima kasih Encik Zam atas feedback tu. Ada apa soalan lagi ke daripada hadirin? Encik Izam boleh mutekan mic ke? Okey. Ada soalan lagi ke? Cik Radila ke? Cik Sarah? Yang lain ada ke? Puan Ida ada apa-apa yang nak tambah ke? Nak tanya ke? Ada tak? Kalau tak ada, okey. Kalau macam tu, bolehlah ya. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada. Ada nak cakap apa ke? Okey. Puan Syafiza, boleh saya minta untuk padamkan mic sekejap ke? Okey, terima kasih. Okey, jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada Puan Syafiza atas kesudian beliau untuk berkongsi sama para hadirin pengalaman beliau sebentar tadi. Banyak yang Puan Syafiza lalui. I think she's a strong woman lah untuk like lalui segala pengalaman hidup yang dicerita tu. InsyaAllah siapa-siapa pun boleh ambil iktibar dan ambil inspirasi lah daripada Puan Syafiza tadi. And saya ada jumpa macam quote lah yang saya nak share daripada online lah pasal tadi Puan cakap pasal apa? Empathy kan tadi. Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around. So saya rasa kita as a therapist, actually macam kita therapist kan, kita ada banyak influence on our patient's life. Walaupun macam sejam je tapi saya rasa lah bagi saya kita punya first goal is to gain patient's confidence lah untuk treatment platform kan. Okay, jadi para peserta diingatkan bahawa borang kehadiran juga boleh diisi setelah tamat sesi pada hari ini melalui platform Google Form. Jadi dengan berakhirnya sesi perkongsian daripada Puan Syafiza dan Cik Rizal sebentar tadi, maka tamatlah webinar Vitas sesi 2.0 kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita yang sangat hebat dan sangat pengalaman dalam bidang ini. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk hadirin kerana